gerani imam ini mekang sitam Jungo kali jangan rungo Ratiyo gerani oba gera ayo lotung oba gera ayo lotung greta tipalen maro nai greta tipalen maro nai ay ke coba chole nai ay ke coba chole nai diprasa ayo lotung diprasa ayo lotung ini matai no maro nai ini matai no maro nai ay ke coba chole nai মথা টাকার জলা গোলাঘাটি টেকচরিলাম অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিনি হইনায় ও আমচয় পুলিশ রঙে যে বাড়াবাড়ি শাসক দলনি আঙুলি হেলনে বরং যে হাই হ্যান্ডেনে এবং অ্যারেস্ট রেপুটো প্রডিউস খাইমানি আপনি প্রতিবাদে দিনের বিশাল একটা ডেপুটেশন রেলিনি মাধ্যমে और सिबाइजोला एसपी थाने जों डेपुटेशन रफाइया सिनी क्लियर इंटेंशन जों सब समय गवर्नमेंट एवं पुलिस प्रशासन जों कोअपारेशन रही दङ सिनी तरफ থেকে তারপরেও শাসক দলনি ইন্ডিকেশন টাইপ বরনি যে আঙুলি হেলনে বাই বরক সিনি ইনোসেন্ট বরকন হ্যারাসমেন্ট খাयो জেলর রহর আবু বেলাইকান আনফরচুনেट गावनि सिंग अनेक बरकनो किनी गरीब बरकनो एरेस्ट खाइनाय दाबो कुट कासिर सिंग माथांगा रां पुसानि इनभल्व दङ जों गरीब बरक आबतिके पुलिस रंनि बाराबारि आबो बेलाइकान मय आमचुयो नुकजाका गाबोन बगै जों तिनियर तिब्रा मथा नेंगैनाय तिनटा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक जों तिनियर जास्टिस नि बगै जों मरो फाइया आन बगै जोंनो जे मेमोरेन्डाम जों सामिट खाइगाबो राज्यनि पुलिसनि डिजिपिनि उद्देश्य जों फरवार्ड खाइगा थ्रु एसपी सिबाइजोला बसुनो एश्योर खाइगा जे और जेन फादर कुनो इनोसेंट बरकनो एरेस्ट खाइनो सिगां आंना काहाम के एग्जामिन खाइनो खाइजेतनाय ताबो तिनि और रिपोर्ट दङ जे काबांबा बरकनि फल्स एलिगेशन जेटा कनकक्शन केस जेटा मिथ्या मामला नो आबरनो प्रत्याहार खाइदिनि जों तिनि और साका बराबो इनभेस्टिगेशन नि विषय पड़े बराबो विड्र खाइनेन बगैने सुनो एश्योरेंस रखा और जुदि रियांगा जों फादर कोर्स ऑफ एक्शन जों मानायसिनि स्ट्रंग मूवमेंट जों तेव खाइनो बाद दंनाय कारण डेमोक्रेसी जों अवश्य चिनितिफ्रा मथा बुबुग्रानि साइतो मुंबाय जों बरक जारा मेहनती बरक जारा सापारार बनि लगे जों सब समय दङ बनि बागै जों खरांटिसानान बागै जों सब समय रेडी दङ हामबाय चिनि तिब्रा मथानि वरियर्स रकनो जेलो दानानि कायसा षड़यंत्र चलि दङ अब प्रमाण थांनाय किछुदिन 29 तारिख 26 तारिखआव जों नुखा जे बरक इनोसेंट जे बरक घटनाव गरै आमहाय बरकना नासिकै केस फल्स एलिगेशन दिवै ताबो कुड रहरै चिनि बरकना हेरासमेंट खारिनि जेंनि दङ मखै एकमात्र जे बीजेपी सरकारनि कासे चक्रांग जों साइमान दङ इनि त्रिपुरा राज्यआव ल एंड अर्डर सिचुएशन टोटली ब्रेकडाउन बाहाय केन्द्रक साइमानना जे किछुदिन सिगां वन आमा सिंसा त्रिपुरा राज्यआव एमन घटना घटिका जे जिरानियाव बरक खरसानि नगो तामने बुलडोजर खालामगै गेट सोबायै बैनि नक जेबादे बां सरखाइया माखा बुथारि फिरखामो इनि तारपरेबो कोनो जास्टिस करि कोनो खरसानि मुइ एफआईआर करि केस करि इनि तिब्रा मथानि मुंगै তিনি কোনো একটা ঘটনা করি আমি বর্ণ কিন্তু বড় ফলস কেস রয়ে বড় খাসানি একটা ষড়যন্ত্র খাইতো তিপ্রা মথা DWYTF তিনি जों हमनो दैयै जोंनि एसपी थानि जों DGP नि थ्रु एसपी नि जों তিনি কাছে मावनो साबमिट खाइया এবং आगामी दिन चिनि मेसेज अपनो तंनाय जदि तिप्रा मथानो जदि महाइके फल एलिगेशन जदि खाइ दं हांखे आगामी दिन किन्तु तिप्रा मथा सु तंगला এবং जों जेस गाबोन अमनि बिरुद्धे ताइबो आन्दोलन गतर खाइनाय पुलिस नबो जों प्रशासन नबो जों काहामगोन मनो साका जे निउट्रेली पुलिस का निउट्रेल साममा खाइनाय कोनो पार्टिकुलर पार्टी गैया जों मनो दिनै चिनि बर सालायका जेटा चिनि एडमिनिस्ट्रेटर बाय जों बनो सागावनो काहा बुजाका पुलिस निउट्रेल साममा खाइनाय जों बन नाय हायके तिप्रा मथा आगामी दिन जुग तंगला हामबाय सर्वोच्च गम केस जागमाने केस टोटली 32 जना मुइ केस संखा आमनि बिसंगो नेर 30 जना ताबो बेलंखा बाकी बेलंगियाको ताबो कमा दङ इभेन आंनो सा थागाके आनि मुइबो रिजार्भ दङ जेताबो आं तामनाय बनो थांनाय थांनाय मान्थ जे चिनि ताफु मंगल देबरमा नक साइमानना जंबोजल कासे इन्सिडेन्ट नखा
JNC dino jenga dino Russia bariwo raimako Gondaswara program khai tongo YTF ni youth convention yaba om hake obrok tini harassment khai tongo amti case kamo tong tin jombo jala bohaino amti case kamo tongo amno tibo jenga kamo dino jodi police jodi amno withdraw khai na engkang kai songkiba agam den debu movement koto thangna First of all, I like to thanks our social media and press media. আজকে আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট 3টা কনস্টিটুয়েন্সি নাগারজোলা গোলাঘাটি অ্যান্ড চয়লাম 3টা কনস্টিটুয়েন্সি একসঙ্গে আমরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জায়গায় ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিকমতো কাজ করছে না। ত্রিপুরা মোথাদের উপরে বিজেপির অ্যালিগেশনের করার পরে আমাদের কর্মীদের উপরে প্রায় 32 জনের উপরে মামলা রুজু করা হয়েছিল। সেই কেসটা সঠিকভাবে ইনভেস্টিগেশন করা হোক, কারোর ব্যক্তির উপরে রুজু করার আগে আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার বিশেষ করে আমাদের পুলিশ মহাশয়রা আপনারা দেখুন, ভালো করে ইনভেস্টিগেশন করে তারপরে যাচাই করে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, কারণ এখানে ত্রিপুরা মোথা হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম, কংগ্রেস সবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের সবার যার যার ভালো লাগার মতো পার্টি করতে পারে, সংগঠন করতে পারে, ওখানে আমাদের কোনো বাধার সৃষ্টি নেই। তাই ল অ্যান্ড অর্ডার আমাদের ত্রিপুরা মোথার কর্মীদের উপরে এভাবে মানে মামলা রুজু না দিয়ে সঠিক ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা আজকে আমাদের এই এসপি সাহেবের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তো এসপি সাহেব আমাদের দাবিগুলা মেনে নিয়েছে। উনি দেখবেন আমাদের দাবিগুলা, উনি যেটা আমাদের ত্রিপুরা ওয়ারিয়ার্সের উপরে যে কেস করা হয়েছিল এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। যেটা ভিকটিম ইনোসেন্ট তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। অলরেডি 23 জনের বেল দেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি মেনে 23 জনকে বেল দেওয়া হয়েছে। তবে আগামী দিনে এরকম কোনো কারণে যদি বিজেপি বা কোনো পার্টি এলিগেশনের পরে এভাবে আমাদের কর্মীদের উপরে যদি এই মিথ্যা মামলা নিয়ে অ্যারেস্ট না করলেই ভালো হবে। তাছাড়া আমরা তো আপনাদের সঙ্গে কোঅপারেট করব। পুলিশ প্রশাসন ছাড়া আমরা কোনো দিন সংগঠন কেউ চলতে পারবে না। দেশের একটা আইন আছে, দেশের আইন মেনেই আমরা চলতে হবে। ত্রিপুরা মোথা অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য পুলিশ, অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য সংবিধান, অলওয়েজ রেসপেক্ট দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার। তো আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডারটা আমাদের ত্রিপুরা মোথা বুবাদরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সঠিক পথে বা কোনো ভায়োলেশন যাতে না হয় সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। আমি এজ এ লিডার হিসাবে। আমার নাম